नमस्कार दर्शक बंधु मु ज्योतिर्विद दीपक सेदाजी आपण मानकु मोर भाग्यचक्र चैनल को स्वागत करुच्ची। अर्धकायं महावीर्यं चंद्रदित्यं विमर्धनं सिंहिका गर्भसंभूतं तं राहुं प्रणमाम्यहम्। ओम ऐं ह्रीं राहवे नमः। राहु छायाग्रह राहुंकर गोचर भ्रमण होइछि 18 तारिख मे रे मीन राशि कुंभ राशि को वक्र गति। प्रकृति में कह गले राहुंकर कौन गति नहीं। राहु एक फिक्स्ड पॉइंट गोटे काल्पनिक बिंदुर नाम हूँ राहु, जो पृथ्वीर गतिपथ एवं चंद्रर गतिपथ। पृथ्वी चारिपटे चंद्र अहर घुरुची एवं पृथ्वी सूर्य चारिपटे घुरुचंती अहर। तेणु पृथ्वीर गतिपथ एवं चंद्रर गतिपथ जिते परस्पर को छेद करती से छेदबिंदुर नाम राहु एवं अन्य दिगरे आउ थे छेद कर तार अपोजिट्रे से छेदबिंदुर नाम केतु। तो एक इंग्लीश से नोट्स कह जाए एवं छायाग्रह कह जाए, कारण ये जो समान स्थिति ग्रह मान रुहति से गोटे छाया सृष्टि हुए। पृथ्वी रहीगले मझे पृथ्वीर छाया पड़े जिते सूर्य उपर पड़े से पराग कही। सेमती चंद्र समान अवस्था होता है। मझे जो पृथ्वी रही जाए चंद्र उपर छाया पड़े से ग्रहण बोली कही। तेणु से छाया सृष्टि हो छायाग्रह बोली कह जाए। से जहाँ भी हो ये जो पॉइंट है, ये जो बिंदु है, यार कौ राशि ठारू केते डिफरेन्स रही तार फलाफल रही। तेणु गोचर भ्रमण समय ये जो राहु केतु अच्छा से शुभाशुभ फल रही। क्यों राशि ठारू क्यों क्यों अवस्थान रहिले से शुभ फल दिखती अशुभ फल दिखती होता है ता फलवती होता है। तेबे राहु प्रायतः शनिपथ हो शनि भली प्रायतः फलदान करते। से परिप्रेक्षी कह गले राहु जो आमर कुंभ राशि को आसीगले से कुंभ राशि के आसला पर कौन है ना से राहु जो अवस्थान कले जो राशि ठारू से तृतीय राशि अवस्थान कले सेठी एवं जो राशि ठारू षष्ठ राशि अवस्थान कले एवं जो राशि ठारू दशम राशि अवस्थान कले और जो राशि ठारू एकादश राशि अवस्थान कले से सब राशि प्रति शुभ फल निश्चित अन्य राशि प्रति अशुभत्व रही राशि प्रति शुभत्व। तेणु धनु प्रति देखा गले राहु तृतीय अवस्थान रे, कन्या राशि प्रति राहु षष्ठ अवस्थान रे, वृष राशि प्रति दशम अवस्थान रे और मेष राशि प्रति एकादश अवस्थान रे। यही भाव 4 गोटी राशि जो रहा एक प्रति शुभ फल राहु प्रदान करेंगे। तेबे यही परिप्रेक्षी जदि हम देखा तेज कन्या राशि प्रति षष्ठस्थ राहु हो कन्या राशि प्रति शुभंकर फल राहुंकर रे। कौन कौन शुभंकर फल रे से विषय आस देखी ना। पिता सहित यदि वाद विवाद किसी थाए असुविधा किसी थाए तार समाधान हो, पैतृक संपत्ति संबंधित यदि किसी असुविधा है तार समाधान हो। पिता शारीरिक असुस्थता देखा पितृतुल्य व्यक्ति शारीरिक असुस्थता थाए और से आप विब्रत होता उपशम हो खुशी लाभ करेंगे। व्यवसाय बहु परिमाण वृद्धि हो, हठात हठात व्यवसाय देखिए वृद्धि हो। आप पढ़ी बहुत दिन व्यवसाय वृद्धि हो, हठात आपको सब सुजोग आसो एमती व्यवसाय बढ़ो। राहुंर काम है हठात हठात काम आकस्मिक भाव करेंगे। रहस्यमय ग्रह राहु छायाग्रह राहु, तेणु रहस्य भर बहुत अच्छे आप हठात जापर कौन है। पेशा हठात आप परिवर्तन हो, पेशा आप बहु उन्नति करेंगे, बहु सम्मान लाभ करेंगे, सफलता लाभ करेंगे। प्रत्येक क्षेत्र में सम्मान लाभ कर मन को आपको सम्मान आसो आप पाक गौरव आप विमान हम अन्य मैंने आप गौरव प्रचार करेंगे। आप गौरवमय व्यक्ति बोली प्रचार करेंगे। किसी ना कि आप जो थे बहुत दिन रोथे कि कहीं आप पचार हठात आप गौरव वृद्धि हो। मेरुदंड आंठू जंघ यह यदि किसी आप पूर्व रोग वैराग थाए जंत्रणा किसी थाए जंत्रणा आप भोगु था से हठात देखिए आप रिलैक्स हो। बहुत दिन औषध खाई खाई हो कि यही समय जमी आप षष्ठस्थ राहु हो विभिन्न प्रकार रोग आप मुक्ति लाभ करेंगे। लक्ष्य जहाँ आप लक्ष्य करेंगे ये समय करने को यही जिनसा मुझे करी तो निश्चित भाव से लक्ष्य आपंकर पूरण हो। तापर आपंकर जो व्यय रही व्यय संतुलित हो। आगुरी बहुत व्यय होता है जो व्यय करते से बर्बाद होगा भाई पैसा लगुता कि कार्य होना। एवं जो व्यय करेंगे से व्यय कहनी आप विनियोग करेंगे जहाँकि भविष्य में आप लाभवान होगा। शଯ୍या सुख पर्याप्त परिमाण प्राप्त करेंगे। चेतना आप जागृत हो। बहुत विषय आप अचेतन थिले, आपन सचेतनता नथिला
କେମିତି କ'ଣ ଜାଣିପାରୁନଥିଲେ, ହଠାତ୍ ଆପଣ ଦେଖିବେ ସେ ସମୟରେ ଆପଣ ବୁଦ୍ଧି ଆସିଯିବ, ଚେତନା ଜାଗ୍ରତ ହେବ, ଏଇଟା କରିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ, ଏମିତି ଆସିବ। ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା, ହଠାତ୍ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା ସୁଯୋଗ ଆସିବ। ଯଦି କୌଣସି ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ବା କୌଣସି ଗବେଷଣା ପାଇଁ ବା ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆପଣ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ପ୍ଲାନିଂ କରିବେ, ତେବେ ଏ ବିଷୟରେ ତାହା ସଫଳ ମଧ୍ୟ ହେବ। ଋଣ ହଠାତ୍ ଦେଖି ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି ସୁଯୋଗ ଆସିବ, ଏମିତି ପଇସା ପତ୍ର ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ଆପଣ ଋଣ ସୁଝିଦେବେ। ଋଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ପରିଶୋଧ ହୋଇଯିବ। ତାପରେ ବିନିଯୋଗ କରିବେ ଏବଂ ଅବୈଧ ସମ୍ପର୍କ କିଛି ଗୋଟେ ଆପଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ, ସେଥିପ୍ରତି ସାବଧାନ ରହିବେ। ଅପୋଜିଟ୍ ସେକ୍ସ ଯେଉଁ ଅଛି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆପଣ ସାବଧାନ ରହିବେ। ସମୟରେ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଇ ଦେଇପାରନ୍ତି, ଆପଣ ବିପଦରେ ମଧ୍ୟ ପକାଇ ଦେଇପାରନ୍ତି, ପଇସା ବହୁତ ଆପଣଠୁ ଲୁଟି ନେଇପାରନ୍ତି। ସେସବୁ ପ୍ରତି ଟିକେ ଆପଣ ସତର୍କ ରହିବା ଉଚିତ। ଚକ୍ଷୁ, ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ଏସବୁ ଯଦି ଅସୁବିଧା କିଛି ଥାଏ, ତାହେଲେ ତାହାର ଉପଶମ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ହେବ, ଦେଖି ଭଲ ହେଇ ଆସିବ। ନଖ, ଦାନ୍ତ, ଜିଭ, ମୁହଁ ଏସବୁ ଯେଉଁ ରୋଗ ଥିବ ତାହା ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତି ଲାଭରେ ଉପଶମ ହେବ। ସର୍ବେଚ ବାଧତା ପୀଡ଼ା ଶ୍ୱାସ କାଶ ଭଗନ୍ଦର ଦୁଷ୍ଟଗନ୍ଥି ମହାବ୍ୟାଧି ଭଙ୍ଗେ ରାହୁ ପ୍ରକୃତିକା। ରାହୁର ଏହିସବୁ ହେଉଛି ରୋଗ। ଯଦି ଏହିସବୁ ରୋଗ ପୂର୍ବରୁ ଥାଏ, ତେବେ ଆପଣ ଷଷ୍ଠ ସ୍ତର ରାହୁ ହେଲା ପରେ ଏହିସବୁ ରୋଗରେ ଆପଣ ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରିବେ। ପାରିବାରିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି କିଛି ଅସୁବିଧା ଥାଏ, ତାହାର ସମାଧାନ ହେବ। ପରିବାରରେ ସୁଖ ଫେରିଆସିବ। ପରିବାରରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ବାହାରେ ଥାଆନ୍ତି, ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଭଲ ଖବର ଆପଣ ପାଇବେ, ଖୁସି ହେବେ। ସୁଭୋଜନ, ସୁନିଦ୍ରା ଆପଣଙ୍କର ହେବ। ସମ୍ପଦ ବୃଦ୍ଧି ହେବ, ଶତ୍ରୁମାନେ ପରାଜୟ ହେବେ ଏବଂ ନିଜର ଉପାର୍ଜିତ ଧନ ଆପଣ ଠିକ୍ ଜାଗାରେ ବିନିଯୋଗ କରିବେ, ଯାହାକି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁ ଲାଭପ୍ରାପ୍ତି କରାଇବ। ଗର୍ଭ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଯଦି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥାଏ, ତାହାର ସମାଧାନ ହେବ। ବା ସନ୍ତାନ ପ୍ରସବ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କିଛି ଅସୁବିଧା ଥିଲା ବା ଏସବୁ ଥିଲା, ଆପଣଙ୍କର କିଛି ପ୍ରସବ ହେବାର ଅଛି ସନ୍ତାନ, ତ ଏହି ସମୟରେ ଉପଯୁକ୍ତ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ଭଲ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ପାଖରେ ଆପଣ ଯିବେ ଏବଂ ଆରାମସେ ଆପଣ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହୋଇକି ଆସିପାରିବେ। ଭାବନା ଶକ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ତୀବ୍ର ହେବ। ପ୍ରେମ, ସ୍ନେହ ଏସବୁ ଆପଣ ବୃଦ୍ଧିପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଆବିଳତା ଥିଲା, କାହା ପ୍ରତି ଯଦି କିଛି ଆବିଳତା ଥିଲା, ଦ୍ୱେଷ ଭାବ ଥିଲା, ସେଗୁଡ଼ିକ ଦୂରୀଭୂତ ହେବ ଏବଂ ପ୍ରେମ ସ୍ନେହ କ୍ରମେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ବହୁତ ଉନ୍ନତି ହେବ। ବିଦ୍ୟାରେ ହେଉ, ଅର୍ଥରେ ହେଉ, ଶରୀର କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ, ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉନ୍ନତି ହେବ। ଆପଣ ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ପନ୍ନ ହେବେ। ଦୂରକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି, ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେବେ ସମାଜରେ, ପ୍ରେରିତ ହେବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇବ। ଆପଣ ସେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ଅଗ୍ରସର ହୋଇଯିବେ। ଗୁପ୍ତ ଧନ କିଛି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ଆପଣଙ୍କର। ଗୁପ୍ତ ଧନ ବା ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିର ସମ୍ପତ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରେ। ଦସ୍ତାବିଜ ଯାକୁ ଡକୁମେଣ୍ଟେସନ୍, ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଡକୁମେଣ୍ଟେସନ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣ କରିବେ ଏହି ସମୟରେ। କାଗଜାତ ଯେଉଁ ଅଛି, କାଗଜପତ୍ର ସାଇନ୍ ଫାଇନ୍ କରିବେ। ତନ୍ତ୍ର ମନ୍ତ୍ର ଏସବୁ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କ ମନ ବଳେଇବ ଏବଂ ଏଥିରେ ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ବା ତନ୍ତ୍ରମନ୍ତ୍ର ସାଧନରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ତେବେ ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶୁଭଫଳ ଆପଣ ରାହୁଙ୍କର ପାଇବେ। ରାହୁ ଛାୟାଗ୍ରହ ହେଲେ ମଧ୍ୟ, ଅଶୁଭ ଗ୍ରହ ହେଲେ ମଧ୍ୟ, ପାପଗ୍ରହ ହେଲେ ମଧ୍ୟ, ଯାହା ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଶୁଭତ୍ୱ ଆସିଲା ଗୋଚରରେ ତା ପ୍ରତି ବହୁତ କିଛି ଶୁଭଫଳ ସେ ଦେଇଥାନ୍ତି। ରାତାରାତିରେ କୋଟିପତି କରିଦେବା ରାହୁ, ରାତାରାତି ଲମ୍ବା ଧାଡ଼ି ଯେଉଁ କୁହନ୍ତି, ରାତାରାତି କୋଟିପତି କରିଦେବା ଗ୍ରହ ହେଲେ ରାହୁ। ଛାୟାଗ୍ରହ, ମାୟାଗ୍ରହ ହେଲେ ବହୁତ ଶୁଭଫଳ ଦେଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ କନ୍ୟା ରାଶିପତି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଏସବୁ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ।